रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम हदीस नंबर 4 आज वो पढ़ेंगे। मन सल्ला अला मर्रतन फतहल्लाहु लाहु बाबन मिनल आफिया। जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद भेजने पर, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हमारा जो है वो रुतबा क्या होगा, जो दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजेगा और उसको क्या नाम कराम मिलेगा या उसका क्या हमें फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो दरूद पाक है उसकी क्या कितनी फजीलत है और कितनी अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन और मोहसिन इंसानियत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़ीनो इंसान पर अनगिनत जो एहसानात हैं, क्योंकि आपने इंसानों को गुमराही के रास्ते से निकाल कर अच्छाई के रास्ते पर डाला और उसे यानी कि सिरात मुस्तकीम पर जो है वो चलाया था या गामजन किया था। तो आपने ही इंसानों के दिलों को कुफ्र और शिर्क की गलासों से पा करके तो इस्लाम की तरफ उनको राग़ब किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनगिनत एहसानात का तकाज़ा यही है, हर चीज़ से बढ़कर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो नबी से मोहब्बत करेगा वो समझ ले मुझसे मोहब्बत करेगा। तो इसलिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में फरमाया, तुम इसका मफ़हूम बता रही हूँ स्टूडेंट्स, कि तुम में से उस वक्त तक कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके बावजात से या किसी चीज़ से भी बढ़कर या उसकी जानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अमली शक्ल यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हालत में जो है अताअत करें और मोहब्बत अक़ीदत के इज़हार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा जाए। तो कुरान पाक में भी सूरह अहज़ाब में है कि बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजा करो। तो इस हदीस से ही पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की कितनी बड़ी फजीलत है, जिसका हुक्म अल्लाह ताला फरमा रहा है, खुद अमल अल्लाह ताला भी कर रहा है, उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं। और इसलिए एक मुसलमान होने के नाते, बीइंग ए मुस्लिम, हमें भी हुक्म दिया जा रहा है कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजें। और इसकी सिर्फ भेजने का हमें यही नहीं, हमें आखिरत का या दुनिया का फ़ायदा नहीं है, दोनों का फ़ायदा है, एक का नहीं है। अगर दुनिया में हम पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ दुनिया का फ़ायदा होगा, बल्कि नहीं, हमें दुनिया आखिरत दोनों की नेमतों से अल्लाह ताला नवाजेगा। और क्योंकि ये जो फरिश्ते ये अमल कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला जो है दरूद भेज रहा है और जो इंसान भेजेगा, ये तो बहुत बड़ा अमल है। और इसकी जो बरकतें हैं, फजीलतें हैं, वो तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि दरूद पाक पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है और कितना ज़्यादा सवाब है। क्योंकि दरूद पाक है हमारे गुनाहों को ख़त्म करता है, नेकियों में इजाफ़ा करता है और दर्जात को बुलंद करता है, तो फिर इस तरह हमें अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होता है। तो दरूद पाक की फ़जीलत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर दिन भर में 50 दफ़ा जो है दरूद भेजेगा तो क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि जो बंदा पूरे दिन में मुझ पर 50 मरतबा दरूद पाक भेजेगा तो क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ में लाऊँगा। तो तली से रवायत है, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, तली ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, इसलिए कि अल्लाह ताला उसे क़िरात अजर लिखता है, और क़िरात अहद जितना पहाड़ है, यानी कि इतना ज़्यादा अजर है कि हम जैसे एक कोई नेकी करते हैं उसका अल्लाह ताला हमें जो है 7 गुना जो है अजर देता है। तो दरूद पाक जब हम एक दफ़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए वाकई आफ़ियत का, अपनी बख्शिश का, अपनी रहमत का दरवाज़ा हम पर खोल देता है जो इंसान दरूद पाक पढ़ता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब लोग किसी मजलिस में बैठते हैं, ना उसमें वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो क़यामत के दिन वो मजलिस उनके लिए वबाल होगी, चाहे उनको अज़ाब दे, चाहे तो अल्लाह उनको बख्श दे। यानी कि यहाँ पे जो ना पढ़ने वाले हैं या जो दरूद पाक की पाबंदी नहीं करते या दरूद पाक नहीं पढ़ते, तो उनके लिए वबाल बताया गया है कि वो लोग ऐसी महफ़िल में कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना हो। और यकीनन जो अल्लाह ताला की मजलिस है, जैसे हम जो है पढ़ाई वगैरह करते हैं, जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं मिलके या मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ते हैं, तो उसमें यकीनन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक होता है। लेकिन ऐसी मजलिस जिसमें सिर्फ लोग बैठे होते हैं लग़वियात बोलने के लिए या वैसे इकट्ठे होके फ़ुज़ूल बातें हाँक रहे होते हैं, गप्पे हाँक रहे होते हैं,
ایسی مجلس بھی، مجلس صرف وہی نہیں ہوتی جو ہم جو قرآن پاک یہاں پہ پڑھا جا رہا ہو، مجلس سے مراد وہی ہوتا ہے جہاں پہ سارے انسان بیٹھ کے کوئی ٹاپک کو لے کے بیٹھے ہوں، یا ان میں آپس میں گپ شپ ہو رہی ہو، یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، جیسے نعت وغیرہ پڑھنی، حمد وغیرہ پڑھنی، قرآن شریف پڑھنا، تو یہ سارا ہے۔ لیکن ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہی مجلس قیامت کے روز وبال کا باعث بنے گی۔ تو اللہ پاک یا جس کو چاہے وہ بخش دے اس وجہ سے، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو مجھ پر 80 مرتبہ یا 100 مرتبہ جو درود پڑھتا ہے تو اس کے سال کے جو ہے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جمعے والے دن، جمعے کا جو خاص دن ہے جمعے والے دن، اس میں ہم جو درود پاک کی کثرت کریں، اس میں جہاں پہ ہمیں ایک درود پاک پڑھنے پر، صرف ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ ہم نے جو پورے سال بھر میں گناہ کیے ہوں گے، ہماری جو برائیاں ہوں گی وہ ساری اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، صرف ایک دن ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ تو ایک جگہ اور فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ملتی ہیں اور اس کے گناہ بھی اتنے ہی مٹتے ہیں، اور اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان کے بڑھ جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ تو جو پھر 100 دفعہ پڑھے، 80 دفعہ پڑھے یا 50 دفعہ یا کثرت سے پڑھے تو اس پر کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو ہے وہ درود شریف کی کثرت کیا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے گناہ بھی مٹتے ہیں اور جو ہے ہمارا جو اندر کا جو ہمارا ظاہر باطن ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ باطن ہوتا ہے اندر، یعنی کہ ہمارا انر، اور آؤٹر ہوتا ہے ظاہر، یعنی ہمارا ظاہر باطن پاک ہوگا۔ کیونکہ ظاہر باطن کیا ہوگا کہ ہم اچھے عمل کریں گے جب درود پاک ہر ٹائم ہمارے دل میں، زبان میں اللہ پاک کا ذکر اور اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا تو یقیناً ہمارے خیالات بھی پاک ہوں گے، ہماری سوچ بھی اچھی ہوگی اور ہم عمل بھی اچھا کریں گے۔ تو یہ ہماری ظاہریت ہوگی، یعنی ظاہر باطن ہمارا ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا یا بھیجنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے جو باطن کو ہے وہ پاک کر دیتا ہے، یعنی اس کی طہارت ہے۔ تو سب سے افضل درود وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ درود ابراہیمی۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا کریں۔